Jadi pun karena bisa kita masuk pulang, aku kaisa kan. Ya kaisa sini sama kita mau, orang hai kiriman teman kau yang tak fly, kaisa susi pun mau ke bandara, dugaan gua main apa ke, aku mau dapat kaisa orang naik orang tak orang berapa news kan. Kaisa susi main apa? Kau semua dapat, ras sana semua itu butuh besar, saya itu belum selesai. Saat pasang masuk jana atau sosial jana, pun bayar sana setelah dimulai kaisa dah butuh moi, baru ras mana. Kalau kamu, oh saya I will not use climate problem. Kaisa baru kamu macam apa? Ruk sitra, baru macam. Bom itu nih ruk sitra, kita spesial. Tahu kiriman sisa ke timur asal mesti mengetahui. Abang ibu kaisa kan ke HIV man, human immunodeficiency virus. Abang mata kan ke AIDS. Kaisa kan ke hepatitis B, kaisa ke hepatitis C. Abang bagai বিভিন্ন ধরনের সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ মানে এসটিডি মানে আলো বাকি মাত্রা এই যে যারা ড্রাগস চালায় বড় সবসময় চরিত্র পাকে ওয়াইড নেচার বড় সবসময় অ্যাগ্রেসিভ টাইপ বড় আমার নয় বড় কাম করলে কম সামম ও বড় নেই মানুষ মানুষ করে থাকার পাবে বড় বিবেক ঠিক থাকার পাবে বড় নেই কম সামম মাকে বড় ওয়াইজাও ঠিক পাবে ই মরাল লাইফ কম করো আমার খরচা করোনা মাকে grup ka tamay ini kaisa ge wena hayna tamay man sanay man sa ko kasi import ni bisiko kem froksa o HIV borok manja ke susi kom sabe ko yon ka ke khorsa yon ka ke khorsa na jodi a HIV to ke korok ba borok manja ki thaka jena na kasi wa kilmas sisa koi din sa kasi hospital ma sa paika ma ko pai ana idio kori to pasia 17 বছর আর 18 বছর জাস্ট এন্ট্রি ড্রাগ তার কারণে মা সন্দেহ খাইনে সাইমা খানা যে ড্রাগস না হয় সার কোন কিসা টেস্ট খাইনা সুবিধা আলসে মাতাম টেস্ট যে টেস্ট খাইনা টেস্ট এবং সাইয়া মা ঠিক আছে কাম সিল করে টেস্ট লাইন মানে আশ্রয় নিয়ে যে পজিটিভ লাইনে হেপাটাইটিস বি পজিটিভ মনো যে পুরো রিপোর্ট মা প্রমাণ ওই কাজ খাইছে atau bosok serai, serai tahu buji kan, jadi kontrak sama saya ini. Kintu, namun kan, buji mana? Abu, HIV ini orang dia kaya. HIV kaya sebenarnya kini na, 10 bosok garanti. Manja kakek, 10 bosok bisa buat hinai. Tapi hinai kakek, HIV AIDS kita kono complete treatment kiri. Abu management kaya kasus itu temuan. Botai kai jadi korban yang kai jadi korban kai kan bukan bikin pemantau senai besar pemantau senai in life says mereka bisa kata bahwa hari itu kalau bina itu udah sekolahnya jatuh bikin saya yang komunis orang itu hanya akan bagi ini life says ronto dia orang ke apa sih bos kan masa orang yang sih dimana kan ke apa ke te pasal orang mana itu spesialis ini baru orang itu juga hepatitis B mana sampai persentage kalau 5% atau Kalau sini population jadi 10 lakhs kakek, so komponen 10 lakhs ni 5% kakek, mutamadi 50,000 motor. Borok tak kono hepatitis B macam. Sini bisnis kos sebuah private bisnis kos darah itu. Apa yang nak pertama kos ni hepatitis B tak. Tapi mana hospital ka asal yang kena hepatitis B vaksin itu. Kintu HIV ni kakek vaksin itu beroi. Apa vaksin mereka sebenarnya? Kalau aku semua sampai kasih udahan, 17 বছর serai ini lain kamu senai. Botawo kakek kan sekali apa, nenek bokawi kayak mana? Ini arti lo jadi kamu kamu ni. Aku ketai cikli malia. Dokter orang cakap kono mana sabsa ni treatment kayak itu arti treatment ini tu bang side effects. Abi kisah kakek ini tu orang nanti kisah side effect mana naik. Haba hamsurya, aku boleh aku kirim masuk. Tahu sen, kubikau masuk. Manda area ni, kumulung area ni, Boracay area ni, kebab na jaga sikla sikle orang ini semua je HIV manda ni, है ना फूल के टाइम साइड जो ना टेस्ट है ना से 40 जना HIV पॉजिटिव ड्राग्स खाना है orang ini खासकर वो एक किरमानी alarming situation होना तो ये पर खाक के नदियों तो इतना खाक कैसा लेवल खाक के बरोबर 5 साल अब उन साइड इस खाक के प्लाटन साइड बात पर बैठा करना पड़ेगा
ঠিক আমাকে নাও তাও শিখে তোকে আবার একটা অ্যালার্মিং সিচুয়েশন সব tahu sebetulnya awareness saya boy, kalau lekas saya boy, salah ya boy, tak pakai sering-sering. Ini besar saya mau gelap, ini besar saya mau gelap, segaran dari ini. Tangan yang sama kita. Oh, saya borong kasut bani temennya saya di borong. Borong karena ini borong lifestyle, borong wild lifestyle. Baik satu kan saya tahu, mungkin karena itu karena accident kan. Borong karena itu hospital karena. Ini aja di positif. Borong karena kipan kaya, pun karena desperate kaya. ताकि आप हॉस्पिटल को रिपोर्ट करने का हम तो माने इसको नहीं स्टेरिलाइज करने क्या करके देख ऐसा बोलो का हमारा सोसाइटी में था वो कोई इतना बड़ा साइड में सुपर इतना टूटा आर इतना मुश्किल है कैसे बड़ा काम करना होता है देख ऐसा जिनिस का जरा ऐसा भी मान जाने रो और किलो ऐसे भी तपना हम नहीं कहते विंडो पीरियड में तो 6 मास 7 दिन रो लोग करना चाहिए बड़ा काम करके बोतल तो नहीं तो हमारा 6 मास कम क्या आप दुनिया शरीर का ऐसे गिरती जा आज 6 मास पीरियड का ना कोन कारण ने अपनी गरम करो कोनो बंधु बांधव गरम करो थई ना शिकला जरा आगे फिना दिने लिखा टेस्ट के नाम विंडो पीरियड के मान जाए अब आगे घटना फरक से कम टाइम में भी ऐसा भी मान जाए थी माने ताकि ठीक है बिही फटन के प्रेगनेंसी में आबो एक्टोपिक निने रात सामने फिल फाटी फाटीमान बने कोनी पाटी जा फरक से सिलोमो तकनाय बये चाहिए कि जाके विंडो पीरियड तो अब बाकी स्क्रीनिंग के तो अब मान जाती लास्ट के इमरजेंसी कामन लगे आप की करो का रुमाल परे बिहिक मान लगा जति ना नहीं मान जति ना रो खाइया रो रोमे में या रो की बड़ा जो ऐसे भी ऐसा सब करी को बोलो लास्ट के सीट से मेलो का ना चारो पॉजिटिव मान लगा किंतु लास्ट से छन गया वो ठीक है मैंने को सही ठीक है वो दूसरे किंतु एक मतलब फ्री ना कर सकते कासे और से ऐसे भी ऐसे में একটা रूम अब सोन ताऊ काम तो आज खड़ा बच्चे दिनों खंगे थ्री नहीं है कौन कारण है हमारे विपरीत लाइक रहा तो हमको समझाए कासे और ऐसे भी एड्स नो ट्रीटमेंट करें देख ऐसा करके सील विषय वो वाइल्ड फायर है तो बड़ों को और नम्मा करता हूँ आराम से वो सिकला रखने विषय वो स्प्रेड एमओ दिन फैला है आप मुझे मानो आप मुझे तो एक लोग को 2002-3 रहो 20 জন হসপিটালে অ্যাডমিট থাকে কম মানে ন 15 জন রয়েছে পজিটিভ থাকে নিজে যে হঠাৎ না কোনাবো কারণ কোনাবো তো শুনতে দাঁড়াতে চাই আসলে কবাং মা তাই এমন একটা অবস্থা অবশ্যই তিনি তো বড় অনেক কাম অবস্থা কিপি থাকে কিন্তু এক সময় এমন তখন সিকলা সালাম সক্রিয় 3:1 beri kontak ke selama sama tapi salah ke pride no beri orang bawa bisa beri orang yang salah ke kawan orang ras namoi ऐसा भी मतलब थी